Mga kaidol, maayong buntag sa inyong tanan diha mga kaidol. Kumusta naman ang akong mga kaidol nga guwapo o guwapa? Uhahay! Mga kaidol, naaday ko diri sa akong silingan. Diri lamanoy Roger, bungabong. Kay gisugo ko sa akong igagaw nga sundalo. Ipapalit ko niyag manok. O ako kabaloan eh, iyaon ba kanan yan eh. O iyaban ng buhion. Kay muhapit man siya karon diri sa akong balay sa Lugait, Misamis Oriental, Barangay Karangahan. O dito ni siya gikan sa Kalilangan, Bukidnon mga kaidol. O kay dito man na iyang trabaho sa Kapis. O dito sa Sikiyor dapit, sa Sikiyor na sa Agion. O narang manok sa akong silingan o, kang Noy Roger. O grabe kadagko mga manok niya diri mga kaidol. Mga patsada bagay kayo. O nara. Ako diri mga kaidol kay kuhaon akong manok, akong timbangon. O diri lang taman mga kaidol. Thank you for watching. Bye-bye.